बहुत वक्त पहले की बात है। एक अमनपुर गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनके नाम शानी, नोमान, सलमान और इरफान थे। वो सब एक दूसरे पर अपनी जान देते थे। वो बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे। इकट्ठा रहना, इकट्ठा खेलना, इकट्ठा स्कूल जाना उनकी जिंदगी थी। जब वो लोग बड़े हुए तो उनमें से 2 दोस्त सलमान और इरफान शहर में दुकान पर काम करते थे और दूसरे 2 दोस्त शानी और नोमान गांव में खेती बाड़ी करते थे। वो जिस खेती में काम करते थे वहां ही 7 से 1 रास्ता शहर जाता था। वो गांव बहुत ही पुरअमन था। उस गांव में सब लोग हंसी खुशी रहते थे। कुछ सालों के बाद उस अमनपुर गांव में एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ। एक दिन एक आदमी शहर से वापस लौट रहा था। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, अचानक उसे अपने पीछे कोई चलता हुआ महसूस हुआ। कौन है? सामने आओ। अचानक एक भूत उसके सामने आ जाता है। वो भूत बहुत डरावना होता है। आज तो मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। आज तो पेट भर कर खाना मिलेगा। आप मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। भूत जैसे ही उसके तरफ आता है, वो आदमी गांव की तरफ दौड़ लगा देता है। गांव पहुंचकर वो गांव वालों को सारी बात बताता है। ये खबर गांव में फैल जाती है। अगली सुबह होते ही नुमान कहता है, अरे दोस्तों, तुम लोगों ने कल गांव में होने वाले वाकये का सुना है? हाँ दोस्त, कल रामू चचा को खेत में भूत ने डरा कर भगाया था। लेकिन दोस्त, अगर रात को उधर खेत में भूत था तो अब वो कहाँ गया है? हाँ दोस्त, ये तो है, लेकिन जो भी है, तुम लोग रात से पहले पहले गांव वापस लौट आना। ठीक है, अब हम चलते हैं। उसके बाद इरफान और सलमान शहर की तरफ चल पड़ते हैं। इस वाकये के बाद सब गांव वाले शाम होने से पहले ही अपना काम खत्म करके गांव वापस लौट आते थे। शाम होने के बाद ना कोई गांव से शहर जाता और ना ही शहर से कोई गांव आता। उसके बाद कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। एक दिन इरफान और सलमान काम से वापस आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सूखा हुआ फूल नजर आता है। इरफान उस फूल को देखकर बोलता है, हमें इस फूल को पानी लगाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो दोस्त। तभी इरफान को पास में एक नदी नजर आती है। नुमान, वो देखो नदी। तुम इधर ही रुको, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। इरफान नदी से पानी लेने चला जाता है। नदी से पानी भरकर पौधे को डालता है। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ दोस्त, हमें अपनी जिंदगी में ऐसे ही अच्छे काम करते रहना चाहिए। चलो अब जल्दी से चलते हैं ताकि वक्त पर अपने गांव पहुंच जाएं। इरफान और सलमान फिर गांव की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो दोनों खेत के पास पहुंचते हैं तो तभी वो भूत उनके सामने आ जाता है। इरफान और सलमान उस भूत की शक्ल देखकर डर के मारे नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। अगली सुबह जब नोमान और शानी खेत में पहुंचते हैं तो सलमान और इरफान की ये हालत देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे नुमान, इनको क्या हो गया? लगता है इनको भूत ने मारा है। शानी और नोमान दोनों ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और वहां बैठकर रोने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद नोमान शानी को बोलता है, अरे शानी, अगर भूत ने इरफान और सलमान को मारा है तो उन्हें खाया क्यों नहीं है? हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। हमें पता लगाना होगा और अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना होगा। उसके बाद शानी और नोमान ने भूत के खोज लगाने की ठानी और एक रात दोनों मिलकर उस तरफ चल निकले जिधर ये भूत अक्सर दिखाई देता या उसकी आवाज आती थी। वो दोनों एक दरख्त के पीछे होकर भूत का इंतजार करने लगे। रात गहरी हो गई तो उन दोनों दोस्तों को फासले पर वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो और जैसे कोई शदीद तकलीफ में मुब्तला हो। ये दोनों चौंकने हो गए और इंतजार करने लगे
کہ کیا واقعی بھوت ظاہر ہوتا ہے یا پوشیدہ رہتا ہے۔ آخر انہوں نے فاصلے پر ایک ہیولا دیکھا جو آہستہ آہستہ ان کے قریب ہو رہا تھا، اور اس بات میں بھی اب کوئی شبہ باقی نہیں رہا تھا کہ آواز اسی ہیولے کی سمت سے آ رہی تھی، اور یہی وہ بھوت تھا جس کے خوف نے سارے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جب وہ ہیولا قریب آیا تو نعمان آہستہ سے بولا، یار مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو یہ بھوت ہمیں بھی نہ کھا جائے۔ یار ڈرو مت، اس بھوت نے ہمارے دوستوں کی جان لی ہے، ہمیں اس سے بدلہ لینا ہوگا، چلو اس کے سامنے چلتے ہیں۔ وہ دونوں اس بھوت کی طرف بڑھے۔ بھوت اچانک ان کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا اور بولا، لگتا ہے تمہاری موت تمہیں یہاں تک لے آئی ہے۔ تم نے ہمارے دوستوں کو مارا ہے، ہم تم سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ اتنا بول کر شانی اور نعمان نے پسٹل نکال لیے۔ پسٹل کو دیکھ کر بھوت نے اپنا نقاب اتار دیا۔ تب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے گاؤں کا ہی ایک کسان تھا۔ نعمان اور شانی کو جب اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بھوت نہیں تھا بلکہ ان کا جانا پہچانا شخص تھا تو انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ تب اپنی جان بچانے کے لیے کسان گڑ گڑایا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ سب سچ سچ بتا دو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ یہ سب میں اس لیے کرتا تھا کیونکہ میں نے اپنے کھیتوں کو پانی دینا ہوتا تھا۔ یوں آوازیں نکالنے سے لوگوں میں خوف پیدا کرتا تھا تاکہ کوئی اس طرف نہ آئے اور نہ یہ دیکھ سکے کہ میں کسی کے کھیت میں سے پانی کاٹ کر اپنے کھیت میں لگا رہا ہوں۔ اس طرح نعمان اور شانی کی ہمت سے گاؤں والوں کو بھوت کی اصلیت کا پتہ چلا۔ گاؤں والوں نے کسان کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد اس گاؤں میں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی اپنے فائدے کے لیے کوئی الٹا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کا نقصان ہو۔ اگر وہ کسان لالچ نہ کرتا تو عرفان اور سلیمان دونوں زندہ ہوتے اور اسے جیل نہ جانا پڑتا۔ تو آپ بھی ہم سے وعدہ کریں کہ ہمیشہ ہمت سے ہر مشکل کا حل نکالیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو ٹائم پر ملتی رہے۔ شکریہ۔